Zašto su ti kose pobelele i smete? Zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Ovo je priča o čovjeku koji je život posvetio liječenju drugih, velikom humanisti, čija stručnost, obogaćena godinama iskustva i posvećenosti medicine je postavila najviše standarde brige za pacijente i na najbolji način inspirisala i odškolovala generacije zdravstvenih radnika. Njegova sposobnost da pronađe rješenja čak i u najizazovnijim situacijama, kao i njegova neumorna predanost pružanju najbolje moguće medicinske njege, čine ga u isto vrijeme jedinstvenim i neponovljivim. On je profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović, jedan od najboljih svjetskih ortopeda, čije ime izaziva ogromno poštovanje među onima koji ga poznaju, a djela, zahvalnost koja se često ne mogu riječima opisati. Nekako sticaj okolnosti je moj babo rahmetli, on je uvijek govorio samo uči, samo radi, samo i pošto je on imao te svoje neke zdravstvene probleme, uglavnom tako sam otišao na medicinu, odrastao sam na Bistriku, sam odrastao kod Turbeta 7 braće i onda nekako je bio sam jako vezan uz oca. Ja samo da izvinim da jednoj kratkoj regret, znači tvoj otac je bio nepokretan. On je bio nepokretan, ja ga se ne sjećam da je mogao da hoda i onda je od ranog djetinjstva sam bio sam s njim i on je u stvari ostavio najveći pečat na mom životu, jer to strpljenje i sve ono što sam učio od njega, volio je nauku, volio je filozofiju, volio je knjige i tako, i onda sam jednostavno odrastajući uz njega, bila je ta jedna mala soba u kojoj on je spavao na jednom krevetu, ja sam dole na podu imao onaj krevet što se otvara i onda bi tako mi bi uvijek razgovarali, diskutovali, ali ta neka ljubav i prema nauci, prema medicini i taj, mislim da je to u stvari fundament neki meni u životu. Ja završio sam prvu Sarajevsku gimnaziju, završio sam klasičnu gimnaziju i onda je na fakultetu nekako to je taj bio period. Upisao sam medicinu, otišao sam u armiju, sam otišao 80. kad je Tito umro i onda sam na medicinskom fakultetu, nekako sam se zaista kroz taj fakultet, to su bili ti stari naši profesori, ja sam se jednostavno tad do kraja zaljubio u medicinu i to je ta jedna moja velika ljubav, jer se ona spojena sa nekom željom da pomognete drugom ljudskom biću, jel? To je u stvari neki spoj koji je mene obilježio. Postoje događaji u životu koji presudno utiču na sudbinu čovjeka. Jedan takav događaj je ostavio dubok pečat u životu Ismetovog oca Munira, kao i na sudbinu cijele porodice Gavran Kapetanović. Munir Gavran Kapetanović je bio građevinski inženjer, muslimanski aktivist, vrstan intelektualac i ljubitelj nauke, koji je za svog života napisao i objavio preko 20 članaka iz građevinarstva, 30 rasprava, članaka i tekstova islamske tematike, kao i nekoliko knjiga. Nažalost, njegovo stvaralaštvo, a pogotovo učešće u organizaciji Mladi muslimani, komunistički režim u Jugoslaviji protumačio kao atak na državni poredak, a rezultat toga je osuda na 8 godina teške robije sa prinudnim radom i gubitkom građanskih prava u trajanju od 2 godine. Ali najgore tek dolazi. On je bio zagrebački student, bio je na građevinskom fakultetu, je bio u Zagrebu na 2. godini i on je pisao tu jednu pjesmu, apsolutno jedna
Mislim, ne bi danas to niko ni spomenuo, da je tako, bilo gdje na svijetu to ne bi niko ni spomenuo, ali tako to je bilo tadašnje vrijeme. I onda je prebačen je bio u centralni zatvor u Sarajevu, nakon toga je bio u KP domu Zenica, prebačen je u Zenicu i onda je, u stvari, to je taj ključni događaj kad je on, mislim da je bilo 40 zatvorenika koji su iz Zenice prebacivani u Sremsku Mitrovicu. Tad su na željezničkoj stanici, zvala se Slakovci kod Vinkovaca. Nisam nikad tu bio, ali sam zapamtio to. Kad mi je babo govorio, u stvari, tad je ostavljen je na otvorenoj pruzi vagon sa tim političkim zatvorenicima. Tu su bilo, dakle, tu je bilo svi vjeroispovijesti, dakle, svećenika, imama, studenata i tako. Uglavnom, to su bili tad je voz teretni iz pravca Zagreb-Beograd je u stvari u punoj brzini naletio na taj vagon i oni su tu stradali, oni su ostavljeni da stradaju. Kako je voz otišao, njihov vagon je ostavljen na otvorenoj pruzi i voz je otišao. A onda je pušten teretni sa druge strane i tu je bilo, jedan dio ljudi je poginuo, jedan veliki dio njih je tada ranjen, i onda je moj babo je prebačen u bolnicu, u zatvorsku bolnicu u Sremskoj Mitrovici i tu je, ukupno je bio nakon 2 godine zatvora je kao praktično nepokretan čovjek, otpušten je kući, onda se oporavljao, taj jedan period se oporavljao, međutim on je dobio i tuberkulozu u zatvoru i dobio je tuberkulozni meningitis. Dakle, to se sve dešava neposredno nakon robije i to je u stvari uticalo da je on poslije, jedan period se njegovo stanje malo popravilo, to su neke 53. 4. godina i onda se ženio se 58. godine sa mojom majkom Vikletom i vrlo brzo mi smo se rodili, već je nakon mog rođenja je on počeo već da oboljeva još značajnije i praktično je od nekih 66. 67. godine praktično bio prvo pokretan sa štakama, pa je onda bio u kolicima. To je neki njegov put i onda naravno to vas i obilježi, jel, to je. Ono što upada u oči je da profesor Gavran Kapetanović, iako duboko svjestan ogromne nepravde nanesene njegovom ocu i porodici, nikada se ne fokusira na nedostatke prethodnog sistema. Kroz cijeli razgovor on zadržava pažnju na pozitivnim aspektima ove izuzetne priče. Svjestan da je život stalna borba između dobra i zla, profesor ni u jednom trenutku ne pokazuje ogorčenost, bijes ili mržnju. Umjesto toga njegove riječi odražavaju optimizam i nepokolebljivu vjeru u bolje sutra uz neizostavni pozitivan stav prema životu. Ono što je zanimljivo, mislim, kad pogledam taj neki istorijski period, dosta sam čitao i učestvovao, mogu reći, u tom nekom periodu. Dakle, nakon 50. godina, čini mi se da Jugoslavija i taj period koji je prešao u neku demokratizaciju, slobodu misli, mislim da je to bila jedna dobra ideja nekog na ovim prostorima, da je bila jedna dobra ideja nekog zajedničkog rada, što treba naravno izvući sve ono što je korisno iz tog perioda. Bilo je, na primjer, povremeno kada bi dolazila policija mome ocu i tako na nekim razgovori po bilo kojem političkom pitanju, tad su bile malo neke neugodne situacije, ali generalno mislim da je taj jedan obrazovni sistem u tom periodu značajno utjecao. Vi ste mogli tada iz najsiromašnijih slojeva društva, ukoliko su bili ambiciozni mladi ljudi, to je nešto što bi posebno istakao. Naravno i zdravstveni sistem gdje ste vi mogli da se liječite bez ikakvog problema, jel? Ali evo, ja bi se na obrazovanje fokusirao, jer tada je u stvari, pa evo mogu reći za Bosnu i Hercegovinu, taj neki period kada je rat počeo, jel, evo ja za Sarajevo govorim, obrazovani ljudi u tom periodu su u stvari počevši od
sarajevskog fiksatora, preko tog tunela marljivi i vrijedni ljudi su u stvari omogućili da opstane i ovaj grad i Bosna i Hercegovina. A vjerujte, najveći dio tih ljudi je školovan u tom sistemu. Velik dio čak iz siromašnih porodica uspijevao je svojom marljivošću, trudom. Mislim da su to neki segmenti koje bi trebalo slijediti, kojim bi trebalo težiti na ovim prostorima. Lista prominentnih osoba koje je profesor Gavran Kapetanović liječio je pozamašna. Izdvojit ćemo interesantnu priču vezanu za liječenje prvog predsjednika nezavisne države Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, koji u trenucima bolesti uvijek insistirao da se o njemu brine isključivo profesor Ismet Gavran Kapetanović. Evo, to je bilo iz tog perioda. Prijateljstvo mog oca i predsjednika Alije Izetbegovića je bilo dugo vremena i pošto je moj babo bio nepokretan, onda se ti neki par njegovih prijatelja, među kojima je bio i predsjednik Alija, oni su praktično na dnevnoj bazi dolazili, razgovarali. Ja sam bio i mali i onda sam slušao te razgovore, priče, bilo mi je zanimljivo sva ta iskustva i tako. To je jedno i prijateljstvo i poštovanje jedno. I onda je tokom kada je predsjednik Izetbegović bio bolestan i prije toga i poslije toga, ja sam bio tu koji sam bio počastvovan da sam imao priliku da liječim prvog predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine. Znate, nama ljekarima je jedan moj stari učitelj, profesor Salcer, je govorio liječenje je pitanje povjerenja, jel vi u stvari kad osjetite da imate povjerenje, to je nešto što je u stvari nama najvažnije, naše znanje, učenje, marljivost, kad je to spojeno sa povjerenjem, to je uvijek jedna kombinacija, jel, tako to je jedna interesantna priča u različitim dijelovima života. Studij medicine za mladog Ismeta je bio ispunjenje dječačkog sna, a ljubav i totalna posvećenost konstantnoj gladi za novim znanjima i želja da se pomogne bolesnima je uticala na to da je Ismet sa lakoćom napredovao iz semestra u semestar i vrlo brzo postao jedan od najboljih studenata. No poslušajmo šta o tom periodu svog života kaže i sam profesor Gavran Kapetanović. Znači, to su 80. godine kad sam se vratio iz armije, onda sam počeo studirati. Sticajem okolnosti, jel, to sam stvarno zavolio, učio sam dobro i na 3. godini medicine tad je bila poznata sarajevska anatomija, smatralo se, pričali su, kaže, u Švicarsku kad se donese ispit sarajevske anatomije, smatraju da si briljantan, jel? Takva je baš je takva bila je anatomija koju je vodio tada Rahmetli Hajruhaj Selimović, bio je profesor Mirko Čuš, pokojni, profesorica Šećerov, profesor Dilberović. To je zaista bila jedna svjetska anatomija. Vrlo teška za položiti i položio sam anatomiju i bio sam demonstrator. I to je jedan od nekakvih mojih, ajmo reći, studentskih najvećih podviga. Ja sam bio ponosan na to. Bilo mi je drago da bili su ovako dugi crni mantili. Svi su profesori imali asistenti i onda sam ja kao demonstrator i meni je profesorica Šećerov, Renka Šećerov nam je rekla: Ismete, ti ćeš obući ovaj crni mantil, ti ideš sa nama. I to je bila jedna velika dvorana za disekciju i tako. I to ja sam bio toliko ponosan da ja mogu da pokažem mladim studentima. Učio sam puno, nekad mi je rekao jednom rahmetli profesor Huković, on je bio akademik, on mi je rekao kad sam polagao farmakologiju, kaže, vala si previše učio. To mi je bilo simpatično. Ali eto, nekako sam to volio, dobio sam i ove značke univerziteta i kako rekao, to je nekako, ne mislim da sam se išta namučio, čini mi se da sam više ja prepoznao medicinu ko svoju ljubav, da smo se nekako razumjeli i to sam zavolio i eto, to me prati cijeli život. Ja, vjerujte mi, nekad pomislim da je medicina, da je ona u stvari, da se njom bavim kao neki hobijem. Znate kad nešto volite, strastveno živite, zato radite, tako ja doživljavam povremeno medicinu. Medicina toliko ide naprijed, da vi ako propustite sedmicu
sedmicu vi ste izgubili zauvijek. Jer ljudi odu, onda ste vi izgubljeni tamo gdje bilo gdje dođete, nova saznanja. Naravno, volim čitati filozofiju, volim čitati sve preko klasika iz gimnazije do današnje novi, ali nekako, pravo da vam kažem, medicinu, ja tu kad čitam, ja tu osjećam neki treptaj koji mi stalno iznova me intrigira i to zaista volim onako duboko u duši to volim. To je posebna ta jedna interakcija između ljekara i pacijenta, to je jedan poseban odnos koji vi to ne možete nigdje naći u ljudskom stvaranju, u postojanju, u bilo čemu. Taj odnos, to je nešto posebno i ono se i gradi i čuva i vi praktično živite sa svakim svojim bolesnikom, vi živite i njegove dane, svaki njegov uspjeh vi doživljavate i ko svoj uspjeh. Ja moram priznati, svaki uspjeh svog pacijenta ja doživljavam ko svoj, jer ja kao da počnem da živim s njim u potpunosti sve njegove i lijepe i ružne dane. I onda sam sretan kad nešto ide naprijed, kao što se i rastužim ako bilo šta ne ide putem kojim bi ja želio, to me beskrajno rastuži, ali je zaista jedan poseban odnos na kojem trebamo. Mislim da ga generalno u medicini treba i na zapadu i na istoku grad dalje. Pogotovo na zapadu, mislim da je vrlo važno da se medicina, da čuva taj odnos, jer taj odnos je u stvari štit liječenja čovjeka. Početkom 1992. godine Sarajevo je utonulo u najmračniji period svoje istorije. Grad na Miljacki, koji je nekada bio simbol suživota i tolerancije, našao se u paklu neviđene brutalnosti. Sa okolnih brda počeli su odjekivati eksplozije hiljada artiljerijskih oruđa, ozvaničivši početak najduže opsade jednog grada u modernoj istoriji. Velikosrpski agresori, vođeni ciljem da zauvijek izbrišu sve što nije srpsko i slome Bosnu i Hercegovinu, krenuli su u svoj krvavi pohod. Naoružani do zuba, uz podršku dobrovoljaca iz Srbije i Crne Gore, ti zločinci nisu birali sredstva da Sarajevo pretvore u pepeo i prah. Svakodnevno su, sejući smrt, donijeli neopisivu patnju, ranjavajući i ubijajući desetine hiljada nevinih ljudi, muškaraca, žena, djece, starih i nemoćnih. Sarajevo je krvarilo, ali se nije predavalo. Ratni ljekari, ti tihi heroji tog doba, radili su pod nezamislivim pritiskom, boreći se nadljudskim naporima da spase živote svojih sugrađana. U podrumima, improvizovanim bolnicama, bez struje i lijekova, činili su nemoguće. U svakom dahu koji su uspjeli sačuvati, u svakom otkucaju srca koji su vratili u život, oslikavala se njihova nepokolebljiva volja da Sarajevo uprkos svemu opstane. Taj period marta, aprila 1992. godine, ja sam na završnoj godini specijalizacije iz ortopedske hirurgije i traumatologije i to vam je u životu jednog hirurga, to je u stvari period kada vjerovatno najviše znate teorije u tom trenutku. I tada počinju ta dešavanja u gradu, dolaze prvi ranjeni i mi se suočavamo sa novom jednom medicinom. Mi smo imali predmet ratna hirurgija. Ali vjerujte, mislim, gledalcima, to ono što smo tada doživjeli, to ne može čovjek naći nigdje, to se ne može naći. I mi smo, ono što je posebno za nas bilo za te 4 godine, što je zaista posebno, to je ta neka najduža opsada bez struje, vode, bez medicinskog snabdijevanja. I tad je došlo do izražaja ono što sam govorio ranije o važnosti školovanja. Mi smo u tom periodu zbrinjavali te prve dane, prve sedmice, prve mjesece, to je sve bio šok je bio za nas. Onda vidio sam velik broj ljekara, hirurga, nekih mojih šefova koji odlaze, napuštaju grad. Sjetit će se tih aviona koji odlaze. I tu smo imali ogroman odliv kadra. Jest, jedan veliki odliv kadra, tako da mi je
rastanak sa kolegama koji su me pozdravljale i odlaze bilo na zapad, istok, bilo za Ameriku, bilo gdje. Svaki taj rastanak, ja i danas teško podnosim rastanke, mislim iz tog perioda. Meni je tako bilo, puno puta mi se poslije podne nema struje, hladne, duge noći. Onda vam dođe kolega, ja upravo sada odlazim, kola Umprofora dolaze i onda je nekako granate se čuju, bolnica je puna, mi smo u tom periodu na Koševu, mi smo zauzeli praktično sve druge klinike, samo je hirurgija, nešto malo interna, ginekologija naravno, ovo nešto, ali je praktično hirurgija je ta koja dominira, ova ortopedska hirurgija i traumatologija je prava ratna hirurgija u kojoj vi zbrinjavate ljude. Tada je u Sarajevu toliko nevjerovatnih stvari se dešavalo, ali isto tako se oslobodila neka energija velika ljudi koji su željeli da preživimo to, da se odbranimo, veliki je Sarajevo grad, 500 000 ljudi je tu, kada su odlazili, vi imate jednu odgovornost, ja kažem, kada su pitali, naravno mogao sam otići bezbroj puta, vrlo jednostavno. Prije svega ne bi otišao zbog svoje porodice koju sam trebao, ali vjerujte isto toliko ne bi otišao zbog bolesnika. Vi uđete u sobu, vidite desetine, stotine ranjene djece koja gledaju u vas, ljudi navečer gdje se uzine lojanice, vi prilazite, ljude boli. Ako je gdje, jednom je rekao profesor Šimić, je divnu jednu rečenicu rekao nakon granatiranja porodilišta. Da. Ja sam zapamtio tu njegovu rečenicu, on kaže, ovaj grad zadnji treba da napusti svećenik, pa onda ljekar. Dakle, to pokazuje u stvari šta je značio ljekar u tom trenutku. I ako sam nekad u životu, ja kažem, neku dobru stvar uradio, to je period rata i to je period covida. To su možda dva perioda u mom životu na koje sam, ako sam ikad išta uradio da valja, tad sam uradio. To je, dugo je to, 1425 dana, to je zaista dugačak period da vi nekad pomislite, vi svakodnevno idete da radite, imate, poslije kada se otvorio tunel, onda smo išli prema ratnim bolnicama gdje smo radili, operisali, pomagali. Ali taj neki period isto naravno vežu vas za veliki broj prijateljstava i sa pacijentima, sa ranjenicima, sa građanima, sa suborcima. Dakle, to je zaista nešto isto posebno. Pogotovo kad znate da se u tom trenutku u Sarajevu branila jedna dobra ideja. To je, ja bi sam nekad imao običaj reći, ako je Sarajevo nemoguće i ako je Bosna nemoguće, onda je cijeli svijet nemoguće. Jer u stvari je Bosna to mjesto u kojem se susret svega onoga što je vrijedno kroz istoriju i mislim da je ogromna prednost naša što imamo taj susret. Do naše pameti je, hoćemo li znati to da iskoristimo, da nove generacije imaju sreću što se na ovom mjestu dodiruju civilizacije, susreću, prožimaju, spajaju, da naučimo da volimo jedni druge više, da poštujemo jedni druge više. Mislim da je to recept za ove prostore. Priroda rata u Bosni i Hercegovini, u našim zemljama okruženja, pa u svijetu je ostala nekako nedefinisana. Ja bih volio da čujem još jedan put od tebe, kao čovjeka, sudionika, iz prve ruke, zašto su ljudi ginuli ovdje u Sarajevu? Od koga smo se mi branili? Zašto smo se borili? I da li smo na bilo koji način imali neku ambiciju da nekog ugrozimo? Pa ja mislim da je ta bosanska borba Sarajeva, svih dijelova, evo u Sarajevu u kojem sam ja najveći dio proveo, je zaista bila i kroz sve te emocije koje sam osjećao u tom periodu, to je zaista bila prije svega borba da preživimo,
da se održimo na ovim prostorima u nekakvom načinu života kako smo mi naučili stoljećima. Dakle, susret, neko razumijevanje, sve ono što je najvrijednije danas u postoji. Imam utisak da smo mi branili najljepšu ideju na svijetu koja je u stvari smisao iz života, da vi možete, ja kažem, svaki čovjek na ovom svijetu je moj čovjek i on je moj prijatelj i brat i svaka žena je moja i prijateljica i sestra. Ja hoću jednostavno da osjećam i tako živim. Mi smo pripadnici na ovom području, dakle, cijelog svijeta. Cijeli svijet je naš. Moj je i zapad, moj je istok. I ja mislim da je to naše bogatstvo i ja mislim da smo mi to obranili. To što je mnogo ljudi izloupotrijebilo, to je sad jedna drugi par rukavica, ali mislim da je ta ideja, bosanska ideja u kojoj niko nikoga ne ugrožava, niko nikom ne pravi probleme, pomažemo jedni druge, susrećemo se dušama različitih odgoja, sredina, porijekla, susrećemo se u jednom jedinstvu i branimo tu ideju da smo sposobni da živimo zajedno, da volimo jedni druge, da poštujemo jedni druge. Ja pravo da vam kažem, ne znam ne plemenitije ideje i mislim da je i smisao, ja vjerujem u Boga, mislim da je i smisao i stvaranja čovjeka u stvari u tom upoznavanju jedni i drugi i bogatstvu tog našeg susreta koje će se roditi iskrata neke ljubavi i velike vrijednosti zbog čega mi ovdje uopće postojimo. Jeste li ikad bili ljuti na svoje kolege koji su vas ostavili u tom trenutku? Ja ovako, znači u tom nekom, ja ću biti iskren do kraja, znači u tom nekom periodu tog rastanka o kojem sam govorio, kad se pozdravljaju, ostavljaju i tako vi ostanete tu, i onda pomislite, ja sam ovdje ostao, ovim odoše, ne bude vam to pravo, bude vam pravo. Ali moram vam reći, kad čovjek malo imam jednu osobinu, jednu misao koja često ne volim da sudim ljudima. Negdje sam pročitao nemoj suditi ljudima, mislim da sam dok od Hasana Basri, ovog jednog filozofa, nemoj suditi ljudima da ti ne bude suđeno. Znači, nikada čovjek ne zna zbog čega je neko otišao, ko je imao svoju bol. Naravno da mi je tada, da ja kažem da mi je bilo potpuno svejedno, nije. Ja sam odbolovao svaki odlazak ljekara. Vjerujte, hirurga pogotovo. Ne da sam odbolovao, ja navečer sam se budio. Teško mi bude, prvo je, pogotovo kad odlaze vam i neki stariji koji znaju dosta, i kad mlađi idu isto mi je bilo krivo, malo pravo da vam kažem iskreno u tom periodu, ali poslije sam sebi kaže, ne smijete ko si ti da bilo koga osudiš. Svako zna ko je imao svoju bol, svoju porodcu, svoj problem, tako da sam jednostavno u tim noćima nije mi bilo svejedno, priznajem. Kako je vrijeme išlo, mislim da je najispravnija stvar na svijetu bila za ljekara i hirurga da bude ovdje, da svjedoči svoje opredjeljenje, svoju Hipokratovu zakletvu, da onim ulicama ovog grada gdje ranjavaju ljude, djecu, vi ste tu odrastali, učio škole, prijatelje, najpotrebnije mjesto na svijetu je bilo da budem tu i ja sam ponosan. Ni na kog se ne ljutim, svakog razumijem, imam za svakog razumijevanje što je izabrao bilo koje drugo mjesto naš za život i poštujem i želim da se ti ljudi vrate i da budu ponovno sa nama. Puno razumijevanje, ali pravo da vam kažem, ponosan sam na tu generaciju mojih kolega, inače zdravstveni radnika koja je ostala da svjedoči Hipokratovu zakletvu uprkos susretu svakodnevnom, u svakom satu susretu sa smrću. Nema boljeg svjedočenja da vi vjerujete da je Hipokratova zakletva nešto što je zaista svaka vam čast. U tim trenucima, znači kada jednostavno ostaješ praktično sa desetkovan kolege iz onih razloga, naravno svako gleda da spašava glavu jer u Sarajevu se nije znalo hoćemo li dočekati sljedeći dan. Iako smo mi tu s nekom sarajevskom lakoćom
nekako podnosili. Mislim da smo jednostavno i bili u nekom transu, ja ne znam kako opisati to stanje, mi smo se ismijali, ali sve je bilo, ali nije bila normalna situacija. Opiši mi neki trenutak, neku anegdotu kad je bilo baš teško, znači, a bilo je svaki dan ti je bilo teško. To su prvo mi smo zaista potpuno si u pravu, mi smo to sa nekom unutrašnjom lakoćom pokušavali i nekako smo preživljavali. Posebno su mi teški bili dani ti velikih masakra u gradu, jel? 94. to je bio 5. februar 94. godine. Ja sam bio dole u urgentnom centru, to je urgentni centar koji je bio tada u ratu na staroj hirurgiji. Mislim, negdje 192 ranjena čovjeka su došla odjednom. I sada pogledaš 190, to su svi su hodnici puni ti ljudi, jel? Ne može se niko za to pripremiti. I onda prilaziš i pomažeš jednom drugom. Tada bi sam pomislio, Bože, da nas je više hirurga, da možemo više da pripomognemo. Isti takav osjećaj sam imao i 95. godine, bio je 28. august. To mislim da je to bio posljednji masakr na pored tržnice. Kada je broj hirurga toliko limitiran da vi imate uspavanih velik broj pacijenata, broj hirurga je limitiran i gledaš na osnovu. Znam da sam u jednom trenutku pogledao tabane, da je to bila najmlađa osoba, djevojčica neka od 13-14 godina. Eto, i ona je preživjela i u Švedskoj radi, ali to su situacije u kojima sam zaista osjećao tada da bi volio da nas je više, da mislim, i dan danas mislim, mada to je da nas je bilo više, da bi još više ljudi živi ostalo. Vi imate dvije ruke, imate želju, imate ljubav, znanje da učinite, ali je ta količina stradanja je bila zaista nevjerovatna. Ja ću samo reći hvala velika u ime svih onih koji znaju o čemu se tu dešavalo za jedno od najčasnijih uloga u istoriji ove zemlje. Bez ikakvog podilaženja i bez ikakve rezerve. Hvala, Dino, ja mislim, ponosan sam da sam bio tu i na cijelu tu generaciju zdravstvenih radnika koji su... Na sve. I na sve one koji su bili, na svakog građana Sarajeva koji je ovdje bio, na sve one koji su branili ovu ideju, to o kojoj smo govorili. Jer to je zaista jedna velika stvar i čini mi se da plemenitije stvari nema. Ja i dan danas nekako živim u tim vremenima jer sam tako odgojen, tako valjda te zaljulja ta beška i ti jednostavno drugačije ne možeš, pa se ne možeš nekad pomiriti sa realnošću koju danas živimo. Jer mislim da smo u tom periodu imali puno više tog nekog entuzijazma, imali smo puno više obraza, imali smo puno više nekog stida, živjeli smo u neimaštini, ali smo živjeli, mislim da smo bili puno bolji ljudi. Ne znam šta se trenutno dešava, ali ja imam nekako osjećaj, evo pričat ćemo da ne bi išli u širinu, jer fokus si ti i fokus je tvoje životno djelo. U svim branšama, a ti me ispravi ako griješim, ja imam osjećaj nekako da svaki put kao počinjemo iz početka. Svaki put... Potpuno si u pravu. Taj jedan zamah koji je bio nakon rata, gdje je na ime Sarajevo, stvarno svi su ustajali sa poštovanjem. Ja sjećam, držao sam predavanje u Heidelbergu, zajedno sa mojim bratom Šukrijom Đuzićem, držali smo zajedno u Edinburgu, držali širom u Americi, u Rusiji, širom Evrope, vjerujte, na istoku, bilo gdje na ime Sarajeva su ljudi ustajali. Znam da jednom u Heidelbergu nakon jednog predavanja 15 minuta nisam mogao da završim predavanje, toliko su ljudi, to ima jedan običaj u Heidelbergu. I to mi je bilo zaista drago, taj jedan period kad smo krenuli naprijed. I ne znam šta nam se je desilo.
u jednom periodu kao da cijela Bosna i Hercegovina posustaje. Ja bih volio da svi zajedno radimo ponovno na tome, da ona krene naprijed. Ona ima veliku šansu. Ona ima veliku šansu za svakog njenog stanovnika, za svaki njen narod, za svakog ko ima malo truni razumijevanja za drugog čovjeka, u njoj ima mjesta za sviju. Ona je široka za sviju i volio bi da tu prednost iskoristimo, da svakom bude dovoljno široka, da se osjeća kako god želi, da voli ovo mjesto na zemlji gdje smo svi zajedno, jer to je jedna zaista nigdje na svijetu nećete udahnuti ako ste rođeni u Bosni i Hercegovini. Nigdje na svijetu vam neće zrak koji udahnete biti tako lijep kao u njoj. I ja to sam ljudima pokušavao da objasnim, on misli da mi baš i nismo sa mozgom baš najbolji, jer dolazim ljudima koji su jednostavno, eto, znam se nekom Švicarcu koji je jednostavno etabliran u tom nekom društvu i vi njemu objašnjavate da to sve on što je tamo, da to ja ne bi dao za cena careva. A doće i taj čovjek, pa ćemo malo pričati o tome, tu su neki bankari, misli da je sve u novcu. A taj moment silaska, recimo, mog u čaršiju ili recimo, evo ovaj trenutak razgovora i to vraćanje u ta vremena budi neku toplinu koju jedino mi izgleda možemo razumjeti. Jer onaj ko nije doživio Sarajevo, on ga ne može ni voliti. A mi smo živjeli jednostavno za nešto, za taj neki osjećaj. Ja kažem, Sarajevo nije grad, Sarajevo je dijagnoza. Ja mislim da moramo dijagnozu. Imamo tu neku dijagnozu. Sarajevo gledam ko srce ovog Balkana. Kad ja prođem Titovom ili Čaršijom, kad mene neko ili zagrli ili pozdravi ili zove na kafu, meni je to, vjeruj mi, veće od bilo kakve titule na svijetu. To imaš dok se živi. Kad me neko zagrli, da osjetim tu neku toplinu, da sam nekom nešto malo i pomogao, jel? Meni je to već, ne znam šta na svijetu da mi da taj osjećaj koji imam kad idem ulicom, to mi je najljepše. Da je život nepredvidiv i često okrutno nepravedan je pokazao i sljedeći događaj. Čovjek koji uživa status jednog od najboljih svjetskih ortopeda, ponos sarajevske i BiH medicine, politika u našoj zemlji je uspjela dovesti do toga da je teška srca bio primoran da napusti klinički centar zajedno sa stotinama svojih kolega koji su odbili poslušnost da rade po nalogu tadašnjeg rukovodstva kliničkog centra. O razlozima nećemo ovom prilikom jer ne namjeravamo da ulazimo u domen politike, jer je fokus ove priče životno djelo profesora Gavranka Petanovića. Odlaskom tolikog broja vrhunskih stručnjaka nanesen je težak udarac zdravstvu od koga će se ova zemlja teško oporaviti, tako da se nameće neizbježno pitanje šta su dalji koraci u cilju stabilizacije novonastale situacije. Ovako nekoliko je stvari, znači vezano za taj sami period, mi smo tada ortopedi, to znate, poznato je, mi smo upozorili da će se urušiti zdravstveni sistem ukoliko kompetencije izađu iz ruku stručnjaka. U stvari je to suština svega. Jel, mi smo na to upozorili. Jednostavno u zdravstvenom sistemu medicina ne dozvoljava da politika bude ta koja će nju kreirati. Vi možete imati svoja bilo koja politička opredjeljenja, to nije problem, ali kada se bavite medicinom, liječenjem ljudi, medicina ne dozvoljava, ne trpi bilo kakvo, znači prije svega ulaženje politike u tom jednom ružnom smislu, a ona je kod nas dovela se gotovo do vulgarnosti, gotovo da vam je neprijatno, da vam je neprijatno koliko je u tim nekim izbornim periodima se medicina zloupotrijebila, jel, u tom pogledu. Profesore, svi znamo, situacija je takva kako jeste, nije zavidna, rješenja. Šta radiš? Ono što mislim u ovom trenutku, znači na nekoliko
pravaca treba djelovati, jer ljudi su izgubili povjerenje u zdravstveni sistem baš zbog toga. Prije svega treba potpuno zdravstveni sistem pokušati depolitizirati, dati ga u ruke stručnjacima koji će napraviti tačno, treba prepisati recepte koji postoje u zapadnim zemljama, koji su jako dobri. To je broj 1. Broj 2, treba raditi na edukaciji ljekara. Mi smo imali deceniju i više od 15 godina nakon rata, mi smo imali strašno povjerenje na zapadu gdje smo mogli da šaljemo ljude. To je znači drugi dio. Treći dio je da iskoristimo ove ljude koji su vani otišli, koji su uspjeli vani, da nam i oni pomognu. Oni hoće, ljudi imaju veliku ljubav prema Bosni. Neki od njih imaju potrebu na dnevnoj bazi da ponude svoju pomoć. Mi smo imali tu jednu poznatu inicijativu 2005. godine, bosansko-hercegovačka medicinska inicijativa koja je pokušala da okupi sve ljude koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da se nalaze bilo gdje na zemaljskoj kugli, da pokušamo da iskoristimo njihova znanja, njihova prijateljstva. Tako je Centar za srce počeo, tako se je doktor Nesrat Kacila vratio. Jel, mi smo imali veliki broj ljudi vani, tad je taj Centar za srce koji je postao, majmo reći, ponos u ovom dijelu svijeta. Jel? Dakle, tako smo po raznim disciplinama imali veliki napredak. I mislim da bi to trebalo da se obnovi. Evo, možda iz ovog razgovora jedna od najkorisnijih stvari bi bila, ako ja ću vas i zamoliti da iskoristimo to, ako Bog da, možda na proljeće ili na ljeto, ako Bog da, dogodine, da pokušamo obnoviti tu konvenciju, da svi oni koji mogu doći, koji žele da pomognu medicinu u Bosni i Hercegovini, da dođu, da nam pomognu, da udružimo znanja. Toliko ljudi odlazi van da se liječi, toliko se djece izmješta. Mislim da mi možemo mnogo više, mnogo bolje uvezati regiju, naravno uvezati regiju, da zajednički liječimo, pomažemo jedni drugima, ali ovaj potencijal koji mi imamo vani treba obavezno iskoristiti. To bi mogao biti recept i za sve druge oblasti. Evo ja govorim o medicini, pošto je to moja duša, jel? Ali u svim drugim oblastima mi bismo mogli da na takav način da uvežemo to jedno veliko bogatstvo, ta dijaspora koju mi imamo. I one ljude, vi imate ljude koji su otišli nakon rata, koji su danas zvijezde u svojim oblastima. Imate oni koji su otišli prije rata, koji su otišli tokom rata. Dakle, da pokušamo da sve to objedinimo i da kažemo da ona ljubav koju oni imaju prema Bosni, da je koristimo na dobrobit bolesnika. Ja opet bih samo se nadovezao na to sve. Ja mislim da u svakom pokretu fali jedan lider. Čovjek kojem se vjeruje. Ljudi su izgubili vjeru u ljude. Izvarani su jako puno nepovjerljivi, sve da kažem, izvarani je jedna ružna riječ, malo degutantno. Mislim da bi možda, moje skromno mišljenje, trebalo jednostavno postaviti neku organizaciju, napraviti neki program zašto se radi, kako se radi, koji su ciljevi, financije su jako bitne, šta, kako i kuda, i to transparentno uraditi, jer kao što znaš, jako puno ljudi voli ovu zemlju. Naša dijaspora je najveća dijaspora u jugoistočnoj Evropi. I mi jednostavno zanemarujemo tu činjenicu. Mi prenebregavamo činjenicu da imamo toliki broj stručnih ljudi koji jednostavno su, hajde kažem, možda i te financije stavili u drugi plan. Oni bi svojom stručnošću, svojim. Danas novac možete da nađete ako imate dobru ideju, danas imate hiljade načina kako do novca doći, ali do kvalitetnih ljudi je teško doći. A ako imate kvalitetne ljude, mislim da bi bilo sevap, ko što mi kažemo, ili krajnji voz, da jednostavno se nešto uradi, ali to ne mogu uraditi ja, to mora uraditi neko opet. Razumijete? Dino, ima veliki broj ljudi koji je spreman i u Bosni i Hercegovini i vani, koji su spremni da zajedno učine, velik broj njih na dobrovoljnoj osnovi. Tu naravno pomoć će biti potrebna ministarstava zdravlja, ali jedna cjelokupna reforma koja bi vratila nadu u ovu zemlju, u zdravstvu u ovoj zemlji je vrlo važna. Vrlo je važna, vrlo je bitna i mislim da bi moglo biti taj jedan spoj
ljudi koji su u zemlji, koji žele to da naprave i ovih kolega koji se nalaze vani, mislim da bi to bio idealan smjer. Ali izuzeti politiku. Naravno, Izuzeti politiku, napraviti... Ključ je da taj segment medicine bude zaista na bazi stručnosti, kompetentnosti, da bude prepoznati ljudi u svijetu nauke, struke, da je to nešto što može biti zamajac da krene. Yes. Mislim da je taj spoj, mi sami ne možemo, niti ljudi izvana mogu sami. Dakle, samo ta jedan simbioza kolega koji se nalaze vani i ljudi koji se nalaze u zemlji, bez politike, bez ičega, da ponude jedan novi koncept koji bi bio spasonosan. Imali smo ono što ja možda da naglasim. Mi smo imali nakon rata 2005. Jeste, mi smo imali 2005. Mislim da 2004. 2005. 2006. Te neke godine, 7. čak. Vjerujte da nije, da od Beča do Atine vi ste u Sarajevu mogli naći sve ono što je potrebno i razvijali smo se zajedno sa regijom. Tu dolazi jedna, tu ti oko 10. 11. i poslije, nakon 15. godine, 16. dolazi do Strmovog pada. Ovih zadnjih 8 godina mi u stvari samo stagniramo i padamo. Šta je razlog da mi odgojimo, stvorimo ljude i onda oni misle da je negdje drugo bolje? Je li to samo novac? Ili je to možda nešto drugo? Ne mislim ja da je samo novac, naravno to je jedan od dijelova, ali mislim da ljudi, ova priča o nekim stalnim nesigurnostima, potresima tim političkim, to utiče na mlade ljude i na starije ljude utiče, a na mlade pogotovo. Ta jedna stabilnost zemlje je vrlo važna da sačuvamo. Ja ne znam koliko da političari govore da treba da ljudi ostaju ovdje, da im savjetuju to. Samo je dovoljna jedna stvar da urade, da se oni udruže, da oni naprave zemlju stabilnom, ljudi će sami ostati. Ne treba savjetovati, ostani. Samo učinite zemlju stabilnom, sigurnom, ljudi će ostati. I mlade generacije, nije tim ljudima svima do novca. Oni žele da imaju za svoje porodice koje zasnivaju, da imaju stabilnost. I ono što je možda najvažnije, ljudima treba vratiti nadu. Da se ovdje može napraviti kvalitetno, lijepo društvo, kvalitetna, snažna jedna, dakle, zajednica svih nas u kojem će svakom biti lijepo. Tu nadu, u vjeru, u budućnost moramo vratiti ljudima. Ona je zadnjih 10 godina pa gotovo iščezla. I to je nešto što me najviše zabrinjava i na tome mislim da trebaju raditi političari koji se brinu o stabilnosti društva, o nekim procesima, o napretku društva. Najviše će učiniti za ovu zemlju i za dio koji je predstavljaju. Dakle, da će učiniti tim što nam pomognu da se svi građani u ovoj zemlji osjećaju sigurno, mirno i da imaju nadu. Iz tvojih, kaže, usta u Božje uši, jer jednostavno toliko čekamo mi nešto ovdje u ovoj zemlji i jednostavno ima svijetlih primjera, dešavaju se lijepe stvari, ali sve to na nivou nekog incidenta. Mislim da, ja opet kažem, ti si već živa legenda. Mislim da trebaju neke i mlađe snage malo se angažuju, da malo da tu neku svijest o državi, šta smo mi, zašto smo mi tu, jer ja sam osjetio isto kako je kad živiš negdje i eto, situirac, lijepo ti, ali ti ne pripadaš tu. Ti ne pripadaš tu. Zašto tako lako odustajemo od svega što je naše i prihvatamo tako nešto, evo, kao tamo je kao bolje. I onda kad dođemo tamo, ja znam, mnogi će to gledat, kažem, pa ipak ona Bosna ima nešto. Na tome treba raditi, jer mislim da nismo dovoljno, pretrpili smo mi svašta, ne možemo niko kriviti. Naravno. Ogromne tragedije su ovdje se desile, ali mislim da te patriotske snage upravo protiv ovih koji razgrađuju, a znamo odakle vjetrovi pušu,
Mi moramo stajati ko jedan. Eto. Kako dopireš do srca ljudi, tako i kako im ulijevaš to povjerenje, jer evo ja ću isto ispričati kratko, mada nisam ja tema razgovora, ja sam zahvaljujući tebi preživio. I ako nekom dugujem život, dugujem tebe. Sjećam se tebe u trenucima kad su me sve otpisali, kad si došao, ja sam sad u onim maskama, svi su zabrinuti, ja vidim čovjeka sa tim dragim očima koji me ovako uhvatio za ruku i kaže mi, aj kaže da ja i ti nešto otpjevamo. Vjeruj ti, meni u tom trenutku nisam baš bio siguran je li nas COVID-om dvojicu ufatio. Samo nam je ljubav potrebna. I ja sa onom maskom i govorio sam mi, diši, ne odustaj, izdrži. I za svakog si imao vremena. Za svakog si, govorimo o COVID periodu koji je izuzetno težak. Ne trebam tebe ništa govoriti. Ja sam bio na intenzivnoj njezi pa smo praktično živjeli skupa ta 3-4 mjeseca i hvala ti na svakoj sekundi. Jer ja nemam riječi da se zahvalim u moje ime, a isto tako u ime ljudi koji su sa mnom dijelili te teške trenutke. Svi smo ti vjerovali. Vidite, ovako kad bi Dino, prije svega hvala na lijepim riječima, to je dio nekog mog posla. COVID zaista jest bio jedan izazov. On zaista je bio poseban izazov, ali u isto vrijeme sjećam se jednog, na skupštini su me pozvali da preko Skype-a u skupštini kantona, kad je bila ona velika jedna panika je zavladala, da neće biti ni mjesta, da neće biti ni kisika, zaista je osjetila se ta jedna panika i ona me je podsjetila nekada na taj ratni period kada je panika u stvari najveći neprijatelj. Ja sam znao, mi smo školovani za to da se borimo i sa, ja sam kao hirurg prije svega školovan da se borim sa hiruškim bolestima, ali u svojoj edukaciji sam prošao taj dio koji je, ali ovdje u ovoj situaciji je bila u stvari najvažniji, ja sam tako to doživio, možda sam malo i pretjerao, doživio sam da je lični angažman vrlo važan. Tu su infektolozi, internisti, pulmolozi, anesteziolozi, svi oni koji rade, to je jedan široki tim ljudi. Moram te prekinuti. Trenutak kad ti uđeš, mijenja sve. Znači, taj moment psihološki je prevaga i kad ti kažeš ide na bolje, pa čak i kad ne ide, znači puno. Vrlo je važan, ja sam osjetio, taj COVID sam osjetio tu potrebu da budem sa ljudima na isti način kako sam je osjetio 92. Vjerujem mi, potpuno sam imao istu emociju, jer je taj prvi susret kada leže otprilike između 200-250 ljudi, od toga 25 u našim intenzivnim njegama, velik dio na respiratorima, predrespiratore. Ono što mi je ponovno davalo snagu, ja nisam to nikada ni govorio, sutradan ja vidim da 30 ljudi koje smo liječili ode kući. To ispunjenje koje čovjek osjeti u tom trenutku kao ljekar, svaki bi čovjek to osjetio, ali ljekar koji se školuje, ja gledam sa mog prozora kako su porodice došle po 30 ljudi koji su ostali živi. Onda naredni dan 30, onda tu je bila jedna cijela ekipa nas koja je stalno bdila na tim, preko doktora Drljevića, Mahira, Šljive, veliki broj anesteziologa koji su nam pomagali, ali ovo je neki bio moj najbliži. I moje pulmologinje. Jeste, tu su Tijana, da ja se bojim da nekoga ne zaboravim, tu su Tijana, a i da, tu su, dakle, jednostavno cijeli taj jedan internisti naši koji su zaista danonoćno bdjeli, anesteziolozi, anestetičari naši,
Ja se evo bojim, ljekari svi, bojim se da morao bi sviju ja da pobrojim, ali zaista sam osjetio da su ljudi osjetili tu energiju da mi možemo zajedno da se iznesemo s tim. U tom trenutku je bilo, u tim danima nekim zaista mi se, evo ja moram biti iskren, u nekim trenucima mi je bilo teže nego u ratu. Teže nego u ratu kada se suočavamo sa tolikim prilivom bolesnika, kada kreveta ponestaje, tad sam kazao, otvorit ćemo ljekarske sobe, niko neće na ulici ostati. To sam zaista i rekao mojima da se pripremimo za to, niko neće ostati na ulici. I mislim da smo posvećeni bili, svaki dan su bile te naše vizite u intenzivnoj njezi kroz cijeli COVID, kroz sva odjeljenja. I taj doživljaj da kad se sa čovjekom, pa evo s tobom, koje je meni zadovoljstvo u životu, da ja mogu sada da pričam s tobom, meni je to i zadovoljstvo i čast i ponos, sve ono za što sam ja učio, si u stvari ti. Jel, ja sad kada pogledam sve ono što si ti, tvoja porodca, to je ono zbog čega onda i moj život ima smisao. Jel, to je jednostavno... Ja samo mogu da ti kažem, malo je šta god da ti kažem. Eto, malo je šta god da ti kažem i Allah te nagradio. Hvala najljepša. Da to na našem kažem. Ponosan sam da sam mogu služiti evo sve ove godine. Jučer sam napunio 61 godinu. Ponosan sam da sam mogao sve ove godine da služim bolesnom čovjeku, bolesnicima. Trudio sam se da to bude na najbolji način. Jedan sam tekst koji sam objavio nakon rata, koji se zove Hirško rasuđivanje u ratu, ali on je i danas aktualan. Molim Boga da sam u svim trenucima imao pravilno rasuđivanje, da sam pravilno odlučivao, pravilno pomagao, jer to je nešto o čemu ja uvijek razmišljam, uvijek želim i mislim da mogu i više i bolje i da mi svi možemo više i bolje. Zato što tamo gdje stanemo, gdje budemo zadovoljni, tu ćemo i ostati. Zato taj neki korak prema naprijed, evo da i tu, ako voda konferenciju organizujemo zajedno, ako Bog da do godine, to će biti velika stvar. To će biti velika stvar za ovu zemlju. Daćemo apsolutni maksimum i ja uopšte ne sumnjam da uz ovakvu energiju, uz ovakvu kompetencu, uz ovakvu volju, želju i ovakve ljude sve je moguće. Još jedan put, hvala ti velika. Hvala velika, Din. Velika čast i zadovoljstvo mi je bilo i želim ti sve sreće ovog svijeta. Hvala najljepša, ja tebi, Dino, i tvojima i pozdrav gledalcima, hvala velika. Gospodo, to je bio Ismet Gavran Kapetanović.